नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोधरी शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी याइदं प्रकटे नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकम् नासाध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायं भयं हस्तिनमेव च चतुर्वर्गं तथा चान्दे लभेन् मुक्तिं च शाश्वती कुमारीं पूजयित्वा तो ध्यात्वा। इस समय विश्व के कल्याण के लिए इन स्तोत्रों द्वारा मां भगवती जी की स्तुति की जा रही है। दिव्याः कवचम् ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजं दिग्बन्ध देवता सत्त्वम् श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्याचिदाज्ञातं तन्मे ब्रूहि पितामहः। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् देव्यासु कवचं पुण्यं दक्षिणविश्व महामुने प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति पुष्पाण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। उक्तानेतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयाकाः शरणं गताः नातेषां जायते किञ्चित् शुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि येषु भक्त्या स्मितारूढं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशे रक्षसे तान् न संशयः प्रेतसंस्थातु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रीगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना रामे हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम् केटकं तोमरं चैव परशुं भाषमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानि तं देवानां च हिताय मे नमस्ते महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धनि राज्यं रक्षतु मामेत्री आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेवतु वाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणि प्रतीचां वारुणी रक्षे वायव्यां मृगवाहिनी उदीचां वार्तकौमारी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे ततस्ताद्वैष्णवे तथा एवं दशदिशो रक्षे चामुण्डा शिववाहना जया मे जागृतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अधिका वामपार्श्वे दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योगिनी रक्षेतु मामूर्ध्नि व्यवस्थिता बालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षे यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिणी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोद्वारवासिनी कपोलोकालिका रक्षे कर्णमूले तुषाङ्गणी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दत्तां रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका चण्डिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी च मुखं रक्षे वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठपञ्चे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकां नलकूबरी स्कन्धयोः खड्गिनी रक्षेत् बाहु मे वज्रधारिणी हस्तयोः दण्डिनी रक्षेत् अम्बिका चाङ्गुलेषु च नगाञ्जूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेत् महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी
नाभोजकामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिकामेढं उदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् चारुणी विन्ध्यवासिनी यज्ञे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी उल्पयोनारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेत् पादाधस्थलवासिनी नखां दष्टाकराली च केशांसि बोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी तुजं वागीश्वरी तथा रत्नमज्जावसामांसा न्यस्तिमेधांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च वित्तं जामुहुडेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणि तथा ज्वालामुखेन खज्ज्वालामभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायं छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षिन्मे धर्मधारिणे प्राणापानौ तथा व्यानं उदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सुधा आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्षिकण्डिके पुत्रा रक्षेन् महालक्ष्मी भार्यां रक्षतु भैरवी बन्धानं सुभदा रक्षेन् मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वदा स्थिता रक्षाहीनं तु यस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेतो यदि चेच्छुभवात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेषु पराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूजः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु दिव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम् यः पठेत्तैतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येषु पराजितः जीवेत् वर्षशतं साग्रं मम मृत्युः विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लोका विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भोजराः केचरासेव यलयासोपदेशिकाः सहजाकुलजामाला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचराघोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतविशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कुष्माण्डाभैरवादयः नश्यन्ति दर्शनाथस्य कवचे हृदि संस्थिते मानो नदीर्भवैराग्यश्रीयो वृद्धिकरं परम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले यमे सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं नते सुशैलवनकारणम् तावत्तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यस्सुरैरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते।